अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं दूसरा ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ अदालत जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो रिलीफ देती है, उनकी जमानत मंजूर होती है, और दूसरे ही दिन या फिर उससे 3-4 घंटों में या बाहर ही तहरीके इंसाफ के कारकुनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि कल शीरी मजारी की जो है वो जमानत मंजूर हुई, फिर उसके बाद रात को जो है उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पर निगरान हुकूमत तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए आई है, गिरफ्तारियां करने के लिए तो नहीं। ये अंदर की खबर क्या है आपके पास? ये कैसी, देखे ना आप भी ना, तहरीक इंसाफ की तकरीरें सुन सुन के ना उनके असर में आ जाती हैं, और कोई कानून आइन की बात पढ़ती लिखती आप है नहीं है। नहीं नहीं, अब ये क्या सवाल है? जो निगरान हुकूमत है, अमन व अमान कायम रखना, कानून की अमलदारी कायम रखना, ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मतलब क्या करें? निगरान हुकूमत कहे कि मैं निगरान हुकूमत हूँ, लिहाजा चोरों डाकुओं को खुली इजाजत है, फसाद करने की खुली इजाजत है, आप जितनी मर्जी दंगा मुश्ती करें, दंगे फसाद करें, खुली इजाजत है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो अमन अमान कायम रखे। क्या करे निगरान हुकूमत? मतलब आप 2 मिनट बाद कह देते हैं ये निगरान हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां कर रही है। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि निगरान हुकूमत के दौर में इस लाहौर में दंगा फसाद हो रहा था पूरे पंजाब में, तो निगरान हुकूमत क्या करती? लोगों को पकड़े ना। बात यह है कि इस मुल्क की अदलिया जो है, अफसोस की बात है कि उसने 9 मई के वाक़े पर पाकिस्तान की अफवाज के साथ कोई इजहार यकजहती नहीं किया। वो 9 मई के मुल्ज़मान को रोज रिहा कर रहे हैं। अब जब आप ना चीफ जस्टिस साहब वैसे इमरान खान को तो 24 घंटे में रिहा कर देते हैं, सारी पीटीआई वालों को। क्या चीफ जस्टिस ने कहा है कि 9 मई के मुल्जमान का स्पीडी ट्रायल होगा और हम उनको रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करके सजाएं देंगे? कि 9 मई के मुल्जमान के मुकदमात भी 10-10 साल चलेंगे? अगर अदलिया ने इमरान खान की मोहब्बत में 9 मई के मुल्जमान को भी छोड़ने का फैसला किया हुआ है और उनकी बेलें लेनी है, तो फिर इस मुल्क की अदलिया जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को और आर्मी एक्ट को आवाज दे रही है। जब पाकिस्तान की फौज ये समझेगी कि उनके मुल्जमान को इन अदालतों से सजा नहीं मिल सकती, तो फिर वो अपनी अदालतें लगा लेंगे। ये तो इस मुल्क की अदलिया जो है वो 9 मई के, मतलब एक जैनब का कसूर में, आपको याद है लड़की बच्ची का मर्डर और रेप हुआ था, तूफान उठा दिया था, डे टू डे ट्रायल किया था, 7 दिन में फांसी हो गई, 15 दिन में अपील का फैसला हो गया, 21 दिन में फांसी लग गई। ये 9 मई का वाकया जैनब जैसा वाकया नहीं है। इसमें रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसमें 7 दिन में लोगों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें 15 दिन में अपील का फैसला नहीं होना चाहिए, इसमें आपने रोज लोगों को रिहा करना है। मुजम्मिल साहब, आज तो वो मिनिस्टर अली जफर भी सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकये के में मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बात सिर्फ उन लड़कों की नहीं है, उन कारकुनों की नहीं है जिन्होंने वहां पे दंगा फसाद किया। आज तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि जिन लड़कों ने, जिन नौजवानों को वो गुमराह करके वहां ले गए, वो लग जाए फांसी और ये सब बच जाएं। ये कहती हैं जी उनको सजा दे दें। वो जो नौजवान लड़के हैं जिनको ये बहला फुसलाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके किसी को कोर कमांडर के घर ले गए हैं, किसी को आईएसआई के दफ्तर ले गए हैं, किसी को जीएचक्यू के गेट पे ले गए हैं, और उसने अपने जोश में वो हरकतें कर दी हैं। आज तहरीक इंसाफ का मौकफ तो ये सामने आ रहा है कि उन लोगों को बेशक सजा दें लेकिन हमारी तरफ ना आए। मतलब आज तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि वो जो मोर लेके गया था ना लड़का, उसको तो फांसी लगा दें लेकिन हमें कुछ ना कहें, क्योंकि हम तो बाहर खड़े थे, हमने तो मोर नहीं उठाया, हमने तो मुजस्समा नहीं तोड़ा। भाई आपकी शय पर ये सब कुछ हुआ है। अगर पाकिस्तान की अदालतें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जिन्होंने 9 मई के वाकये में हैंडलर का किरदार अदा किया है, इस तरह छोड़ती जाएगी, तो फिर तो आप ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इन मुजरिमों को सजा देने में संजीदा नहीं है। और पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इसके लिए इन मुल्जमान को और इनके सहूलतकारों को सजा दे, वो इमरान की मोहब्बत में उनको बेल आउट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए कोई चीफ जस्टिस के वैसे तो बड़े रिमार्क्स आ जाते हैं, गोटो सीयू भी आ जाता है, सारे वज़ीर आज़म करप्ट हैं, सारे इतने रिमार्क्स वो देते हैं जितना कुछ सियासतदान बयान नहीं देता, इतने चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं। 9 मई पे क्यों चुप हैं? उस पर भी कहीं ना कि अदलिया जो है उसके इनके जिम्मेदारों को सजा देगी, एक बयान देंगे ना जरा।
نہیں دیں گے نا, کیونکہ پتہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ قرار واقعی سزا دینی ہے. ہم آپ یہی کہیں کہ میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ دے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کروں گا, کیسے کہہ دے؟ اپنا داماد علی افضل شاہی اس میں نامزد ہے فیصل آباد میں ISI کے دفتر پہ حملہ کرنے والوں میں. تو اس لیے اس ملک کی عدلیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے, اور وہ ان کے ہینڈلرز کو روزانہ کی بنیاد پر چھوڑ رہی ہے. اب قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کریں؟ وہ دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں, پھر عدالت چھوڑ دیتی ہے, وہ پھر گرفتار کر لیتے ہیں. یہ تو عدالت کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بے وجہ گرفتاریاں تو نہیں ہو رہی. یہ لوگ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے. اگر آپ ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ مطلب ان کو تحریک انصاف کے مشکل میں آتے ہی تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ شکار ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہنا شروع کر دی ہے. اور آج ملک امین اسلم صاحب نے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑ دی ہے, اور کچھ جو بھی پنجاب ملتان سے بھی افراد سامنے آئے انہوں نے تحریک انصاف سے کہا کہ ہم اظہار لاتعلقی کیا. مزمل صاحب, یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کا منظرنامہ جو سیاسی تھا وہ رپیٹ ہو رہا ہے. کیا آپ کو الیکشن جو ہے وہ اسی 2023 میں ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ الیکشن تو مجھے اکتوبر میں نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ ایک بات سمجھیں, آج جن 10 لوگوں نے اعلان کیا ہے یہ درست ہے کہ عمران خان نے ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیے تھے. اب وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ان کی جگہ نئے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے ہوئے تھے اور عمران خان نے ان کو ڈمپ کر دیا ہوا تھا. پر سوال یہ ہے کہ ان 10 لوگوں نے آج پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اس وقت تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ اگر بندیال صاحب فوری پنجاب کا الیکشن نہیں کروا سکتے اور الیکشن اکتوبر میں ہی ہونا ہے, تو وہ پنجاب اور KP کی حکومتیں بحال کر دیں اور اسمبلیاں بحال کر دیں, تاکہ پنجاب اور KP میں عمران خان کی حکومتیں دوبارہ آ جائیں. یہ 10 MPs نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے, یہ عمران خان کو وہ خاموش پیغام ہے کہ اگر بندیال نے پنجاب اسمبلی بحال کر دی تو یہ 10 ووٹ تمہارے کم ہو گئے ہیں. گورنر اگلے دن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا, پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا تو وہاں وزیر اعلیٰ کا نیا انتخاب ہو جائے گا اور مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا, کیونکہ ان لوگوں کو عمران نے ٹکٹ نہیں دیا. ایسے کو 18-20 لوگ ہیں جن MPs ہیں جن کو عمران نے آگے ٹکٹ نہیں دیا. وہ 20 لوگ اب جب بحال ہوں گے تو وہ تو MP ہوں گے نا, وہ تو سٹنگ MP ہوں گے. ان کی ڈوریاں جو ہے وہیں سے ہلائی گئی ہیں جہاں سے ہلائی جاتی ہے. نہیں, وہیں سے نہیں ہلائی گئی. عمران خان کو کس نے کہا تھا ان کو ڈمپ کر دے؟ جب آپ لوگوں کو دیکھیں, ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ نہ ڈالیں. ہر بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی 2 ہی کوششیں ہیں, یا پنجاب کا الیکشن ہو جائے یا اس کی پنجاب کی حکومت بحال ہو جائے. وہ عمر بندیال کو کہہ رہا ہے میرے دونوں میں سے ایک کام کر دو. پہلے وہ کہہ رہا تھا الیکشن کرا دو, بندیال صاحب نے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی, ایک اور ڈیٹ دے دی. پر اب جب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بندیال صاحب الیکشن نہیں کرا سکتے تو نئی فرمائش بندیال صاحب کو چلی گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اور KP کی حکومت بحال کر دیں تاکہ ہمارا وہاں پہ اثر دوبارہ شروع ہو جائے اور ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے قومی اسمبلی سے استعفے دیے, بعد میں احساس ہوا غلطی ہوئی تو کہا ہم استعفے واپس لے لیتے ہیں. اب اسمبلیاں توڑ دی ہیں, اب غلطی کا احساس ہو گیا تو اب کہہ رہے ہیں اسمبلیاں واپس دے دو. نہ استعفے واپس ہوئے نہ اسمبلیاں. یہ 10 جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ میسج ہے عمر بندیال کو اور عمران خان کو کہ اگر آپ نے پنجاب کی اسمبلی بحال کرانے کی کوشش بھی کی تو آپ کی حکومت یہاں نہیں بن سکے گی. اب یہ آپ یہاں کی حکومت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت صرف عمر بندیال باقی رہ گیا ہے. ان کی پارٹی میں بھی سب لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں. اب ان کی امیدوں کا واحد جو کرن ہے وہ عمر بندیال ہے. وہ عمر بندیال سے کیا کیا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے. وہ عمر بندیال سے چاہتے ہیں کہ ان کی پنجاب اور KP کی حکومتیں ان کو واپس دلا دی جائیں, کسی نہ کسی طرح کو پٹیشن آ جائے, وہ کہیں جی ہم ریسٹور کر دیتے ہیں. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن کے کروا دیں, عمر بندیال صاحب کو جون کی ڈیٹ دے دیں. انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے بندیال صاحب جون کی کوئی ڈیٹ دوبارہ انتخاب کے لیے دیں گے اور آپ کے پیسوں کے لیے افیکٹو آرڈر کریں گے. اگر بندیال صاحب پنجاب کی حکومت بھی نہیں بحال کر سکتے, جون تک انتخابات بھی نہیں کرا سکتے, تو پھر تیسری خواہش ہے عمران خان کی کہ کم از کم میرے مقدمات آرمی ایکٹ میں چلنے سے روک دیں.
जो ही आर्मी एक्ट के तहत पर्चा हो और मेरे ऊपर कार्रवाई शुरू हो तो आप एक स्टे दे दें कि ये मुकदमा तो आर्मी कोर्ट में नहीं चल सकते जब तक हम फैसला नहीं करेंगे, और फिर उसको लंबा चला लें और ये फैसला दे दें कि ये मुकदमा आम अदालतों में चलेंगे, ये आर्मी कोर्ट्स में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चल सकते इस वक्त। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल ये बताएं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो 9 मई के वाकये के हवाले से कुछ शवाहद पेश किए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मे भी इसी जो 9 मई का वाकया है यही तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो नयाहली का बायस बन सकता है। क्या आपके पास अंदर की खबर क्या है? कुछ नहीं हो सकता। पहले तो देखें जी उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हों। अभी तो इल्जाम है, इल्जाम पर तो तहरीक इंसाफ नहीं नाहल हो सकती या उस पर कोई पाबंदी लग सकती। पहले तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं होंगी, ये साबित होगा कि ये पार्टी की कॉन्स्पिरेसी है, चेयरमैन इन्वॉल्व था, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, पंजाब का सदर, केपी का सदर, कौन कौन, मुराद सईद। पहले तो ये साबित होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस थी, फिर ही कोई पाबंदी लग सकती है ना। अभी साबित तो किसी अदालत में नहीं हुआ, अभी तो साबित करना है किसी अदालत में। जब साबित होगा उसके बाद ही ये बात होगी, अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब का कहना है कि जब तक ट्रायल नहीं हो जाता तब तक कोई बात नहीं की जा सकती थी, और सबसे बड़ी बात ट्रायल के बाद ही जो सबूत की बुनियाद पर फैसला होगा फिर ही कुछ कहा जा सकता है कि पाबंदी लग सकती है तहरीक इंसाफ पे या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।